Danganronpa. ジャージの色については何も言ってなかったんだ。どうして大田君は Wada donc. 藤崎さんが着ていたジャージが青。何言ってんだよ。おいセレス、藤崎のジャージの色とは何色だったんだ。 Ah bah il était bleu. 確かに青でしたわね。 Ah oh. その話、学級裁判前に誰かにした？私がこの話をしたのはでは大和田はいつ知ったのだ。藤崎千尋のジャージが青いということを。そりゃ捜査の時にそのジャージを見つけて。 Explique-toi Wada, sinon on va devoir te soupçonner. 私たちが捜査を始めた時、バッグとジャージはすでに処分された後だったはず。じゃあそいつがジャージの色を知ってるのは死ぬ前のチータが持ってるの見ていたから、それしかねえじゃん。 Est-ce que ce serait toi la personne qui devait prendre un rendez-vous avec Fujisaki du coup? チータって藤崎ちゃんのこと？ Mais après, il devait bien s'entendre avec Fujisaki normalement, et puis il avait dit qu'il le rendrait plus fort du coup. でどうなのよ。あんたはジャージを見たのRange tes ciseaux. たまたまだ。昨日の夜たまたま見たんだ。 Donc ça c'est bullshit par contre. あいつがジャージを持って歩いてるとこよ。 Est-ce que tu essayes de nous cacher quelque chose? それもありえないよ。 Ah parce que c'était très tard dans la nuit. Ah oui bah oui en plus elle l'avait caché. 藤崎さんはセレスさんに指摘された後、ジャージをバッグの中にしまったらしいんだ。だからたまたま見ただけじゃバッグの中のジャージの色なんてわからないはずだよ。墓穴を掘ったのね。むしろそう仕向けたんだろう。そのためにあんなことを言ったんだな。藤崎千尋のジャージの特徴から考えれば。なるほど。 Ah bien. Toi, tu connais en bluff Céleste. Mais c'est pour ça que déjà Kirigiri elle est très bien. C'est pour ça qu'elle est très cool. Parce qu'en plus elle a réussi à tendre un piège pour que Mondo dévoile lui-même une information qu'il n'était pas censé savoir. あなたの真の目的は犯人の出現を引き出すことだったのですね。 Et oui. そのために犯人が分かったなどと言ってそうよ。ただし私は最初から大和田君を狙い撃ちにするつもりだ。 Oh. Bah, si ces soupçons sont sur Mondo, à mon avis Kirigiri elle a pas souvent tort. Donc là j'ai peur parce que j'aime beaucoup Mondo quand même. さあどうしてかしら。 La façon de parler, la façon d'agir, car je le détestais. C'est pas car je le détestais évidemment. Je dirais la façon d'agir, la façon de parler. Non, c'est pas ça. 私が大和田君を怪し大和田君。 Mondo, mais tu as tendance à parler différemment aux hommes et aux femmes. 女性のことはあありのままと呼ぶこと。男性のことはあいつと呼んでいたはずよ。そして殺人が起きた後、その時に思ったの。大和田君は藤崎千尋が男だと知っていたんじゃないか。 Alors ça je n'avais même pas remarqué une seule seconde. Est-ce que vous l'aviez remarqué? Je ne pense pas. Déjà je savais même pas qu'il disait poulette. Alors voilà, c'est pour dire. 恐ろしい女ね。いいえ、恐ろしいのは私なんかじゃない。本当に恐ろしいのは大和田君、本当に君なの？本当に君が藤崎さんを殺したの？殺してねえ。大体何なんだよ。さっきから聞いてる揚げ足取ったり言葉尻取られた程度で俺を犯人扱いするってのか。そうだ、兄弟がそんなことするはずがない。言いがかりに決まってる。確かに根拠としては弱いわね。そんなあっさりと。ですが困りましたわね。もう手がかりはありませんわよ。そろそろ出番か。ささやいて Oh. います僕のゴーストが。 Non, t'es vraiment inutile en fait. そういえば山田君は言ってたよね。 Ah si, ah non en fait. 犯人の証拠を見つけたとか。本当？それってどんな証拠なの？
静に考えてみるとあまり関係ないかもしれません。 Alors ferme-la. 急に自信なくすなっつうの。いいから出してみ。そこまで言うならじゃあこれでそれは電子生徒手帳です。落ちてるのを見つけたのです。 Tu as trouvé sur le sol, c'est ça, donc il doit appartenir à... Alors c'est pas le mien. Celui de Mondo, c'est celui de Chihiro. Celui de Mondo... Non. Il appartient à Mondo, n'est-ce pas? Ah, mais j'ai déjà le mien. Alors à qui était-ce? Ouais. C'est pas très convaincant sur ce coup-là. Ah, c'est pas le mien. Donc c'est celui de Chihiro. Et du coup, t'aurais pu trouver que c'était un gars. 藤崎さんの電子生徒手帳って現場からなくなってたんだよね。ええ、そうだったわね。やはりそうでしたか。僕もそう思ってたんですよ。これは藤崎千尋殿のものではないかって。じゃあそこに犯人の手がかりがあるんだね。そう思ったのですが壊れてて起動すらしませんでした。 Oh. おそらく殺人が行われた後、犯人が証拠隠滅を兼ねてだが妙だな。その電子生徒手帳はそう簡単に壊れないは Donc ず Maya だぞ。 vient de dire que c'est pas le cas. その通りです。 Voilà. 安全防水でショック耐性も強いからめったなことでは壊れないはず。ですがこの電子生徒手帳は壊れていますわよ。自信満々の割には壊れすぎじゃありません。 Ouais, deux cassés. Ça semble beaucoup quand même. 実はそこに謎があったりして。さてどうして電子生徒手帳は壊れたんでしょうかね。 Comment l'électrolyse est-il cassé? Il n'y a qu'une solution. Il n'y a qu'une seule explication possible. Pas en le piratant, pas en exploitant un bug, mais en utilisant le point faible. これだ。野熊は前に言ってたよな。この電子生徒手帳には弱点があるって。時覚えてた。確かにそう口を滑らせたかもしれないけどでもだがめったなことでは壊れぬ電子生徒手帳が立て続けに2体も壊れているとなる。 Faudrait dire que le tueur a découvert comment le péter, genre par hasard, et alors qu'ensuite il a utilisé la même méthode pour péter dessus de Fujisaki pour pas être reconnaissable. 誰かがその弱点に気づいたとしか思えないわね。ねえ、モノクマは知っているのよね。その弱点って何なの？それを言えと。学級裁判をフェアに進めるためにも必要な情報だと思うけど。 Est-ce qu'il va nous le dire? でもそれを教えちゃって真似する人が出てきたら困るからな。いいじゃん、教えて。絶対に真似しないから。しょうがないな。お願いされると弱いんだよね。じゃあ特別に発表いたしましょう。 Quel est le 無 point 敵 faible? な電子生徒手帳の唯一の弱点とは長時間高温状態にさらされると熱暴走してぶっ壊れてしまうんです。 Ça pour le coup c'est intéressant. やっぱりね。やっぱり。 Ah bon? この電子生徒手帳はサウナに落ちていましたから。 Oh oh. サウナの室温は摂氏100度にもなりますがどうしてやけどしないのか不思議じゃありません。 C'est intéressant à savoir. それは蒸発した汗の水分を含有する空気層が皮膚の周囲にできて皮膚を守ってくれるからです。ちなみにサウナで高温の空気を皮膚に直接吹きつけるとやけどしますが C'est bon à savoir. これは皮膚の周囲の空気層が乱れるせいなのです。 Enlevez cette ですので OST. サウナ内は静かにしておくようにしましょうね。なるほど。また一つ賢くなったぞ。 C'est vraiment génial. どうでもいい豆知識ですけどね。でもさ、被害者の電子生徒手帳がサウナで発見されたってことは、もしかして犯人は狙って壊したのかな。ではやはり犯人は知っていたのだな。でも犯人はどうやって知ったの？モノクマは誰にも教えてないって言ってたよ。謎ですな。
偶然知ったんだとしたら、偶然とはどういう意味だ。犯人は何かの折に偶然サウナで電子生徒手帳を壊してしまった。そこで電子生徒手帳の弱点を知ったおかげで、 Et 2度 oui, 目の藤崎千尋の時は狙って壊す ah, こ c'est ce と que が je 可 disais 能 tout と à なる。 l'heure. 可能性はあるかもしれんが、 Qui aurait サウ bien ナ pu に電子 découvrir 生徒 ça? 手帳を持ち込み壊してしまった人 C'est 間 vrai que な ce ど serait assez con de ramener son Electro ID dans le sauna. 心当たりがあるかもしれない。 Ah bon? 一人だけ心当たりがあるよ。 Qu'est-ce qu'il y a, Ishimaru? Un problème? Qui aurait pu emmener son Electro ID dans le sauna? Doit être celui qui portait tous ses vêtements dans le sauna. C'était... C'était Yamada, non. Ça m'énerve de le dire. Le seul qui pouvait ramener son Electro ID et qui l'a fait, c'était toi, Owada. これが僕の答えだ。大和田君、サウナで電子生徒手帳を壊したのって。 J'avais voulu faire le bonhomme à rester tout habillé dans le sauna, mais bon. Ça a causé sa perte. なぜだ、なぜそうなる。前に大和田君と石丸君はサウナで我慢比べをしたよね。 Oui, je m'en souviens très bien, c'est une de mes miniatures, ça. 大和田君は制服を着たままサウナに入ってたけどさ、あの時の制服には電子生徒手帳が入ったままだったんじゃないの。そこで大和田君は知ったんじゃないのかな。電子生徒手帳がサウナで壊れてしまったこと。待て、下前。そんな兄弟が人を殺すなんて僕は認めんぞ。明確な根拠を言いたまえ。 Moi aussi, je ne veux pas y croire, mais j'ai trouvé quelque chose qui le prouve sans ombre d'un doute. Un anagramme? Ah non, même pas. Electro ID détruit, Electro ID de Shiro, lecteur de cartes. Ah, je sais pas trop. Electro ID détruit peut-être? 苗木君の推理通りだとすると、 Ouais. 大和田君は以前 Mhm. 自分の電子生徒手帳を壊していることになる。つまり大和田君の生徒手帳 Electro が ID de 壊れ Mondo て est い bien るが、 cassé. 今の推理が Alors 正 cela しいと prouve いう que こ ce と que になり Makoto ま a す dit est ね。 vrai. 俺の電子生徒手 Ouais, 帳 mais putain, Electro ID fonctionne parfaitement. J'aimerais bien mettre Electro ID détruit sur ça. ほら Tu 見ろ。 vois, regarde. 苗木君の推 Makoto 理 se はま trompait だ après 兄 tout, 弟が人を殺すはずが Mondo ないんだ。 ne ferait pas de mal à une mouche. Je suis pas sûr de ça. Je suis sûr que les 3 ID de Mondo se cassaient pendant le duel au sauna. Si je peux juste trouver ça, bah fallait juste qu'il nous le montre, c'est tout. Alors ça montrera que le manuel de Mondo doit bel et bien être... Ah, peut-être qu'il y a celui de Léon. Peut-être que du coup, celui qu'on a trouvé cassé, c'est le sien. Et celui de Léon, bah c'est Mondo qui l'a. 苗木君の推理通りで、大和田君は自分の電子生徒手帳を、つまり Alors, 大和田 autrement 君の生徒 dit... 手帳が今の推理が Alors cela 正しい。fonctionne parfaitement. Est-ce que ce serait pas Electro ID détruit ton truc? Ah, それは違う。 premier coup, c'est bien. そもそも大和田君が持ってる電子生徒手帳ってどういう意味だ。玄関ホールにあった壊れた電子生徒手帳。本当はあの手帳が大和田君のものなんじゃないの。うわ、さっきから何を言ってるんだ。つまり大和田君が交換したんじゃないのかな。壊れた自分の電子生徒手帳と。だってモノクマも言ってたはずだよ。桑田君の手帳が壊れたはずないって。 Ouais. そうですね。あの程度のお仕置きでは壊れませんよ。 Pourtant, elle était assez violente quand même. つまり玄関ホールに置かれていたのは実は大和田君の電子生徒手帳で、そして今大和田君が持っているものこそが桑田君の電子生徒手 Peux-tu 帳。 allumer ton Electro ID? でも交換って Owada? 法則に引っかからないの？他人に貸すのは禁止っていう。僕はこう判断しました。他人への対応禁止という拘束ではありますが、 Ah, ok. グレーゾーンですが OK です。何より面白いので OK にしました。 On va dire よ ça. って死人と電子生徒手帳を交換してもどうなの大和田君。今の推理が間違ってるなら言ってくれないか。
間違ってるなら僕はそれでいいんだけど。おめえどうしたんだ兄弟、言ってやりたまえ。間違いだと。そうだ、間違いだ。間違いに決まっている。今の推理はどこかが決定的に間違っている。全てお前のでっち上げなんだ。だったらもう一度最初から事件を振り返ってみようか。今の推理が正しいかどうか全てはそこで判明するはずだよ。Ah, on arrive à la fameuse phase. Eh oui. Alors là, c'est le moment où je vais devoir réexpliquer tous les faits dans l'ordre. Et du coup, bah voilà, malheureusement, ça semble bien être Owada qui a fait le coup. Donc je fais ça et je vous retrouve dès que j'ai fini. Voilà, alors je pense que c'est bon. これが事件の全貌だよ。 On va tenter. J'espère ne pas avoir fait trop de ま fautes. ずは事件前から振り返ってみようか。昨日の夜セレスさんは倉庫にいる藤崎さんを見かけたんだよね。その時藤崎さんは手にしたスポーツバッグにあるものを入れていたんだ。そう、青いジャージだよ。セレスさんはそれを見たんだよね。 Au revoir. そのバッグを持った藤崎さんは夜時間にもかかわらずある場所へ向かったんだ。それは更衣室だよ。しかも男子更衣室だったんだ。でも女性だったはずの被害者がどうして男子更衣室に入れたのか。なぜなら彼は男だったからなんだ。 Eh oui. だから自分の電子生徒手帳を使って男子更衣室に入ることができたんだ。男子更衣室で藤崎さんは誰かと待ち合わせていた。おそらく犯人は藤崎さんが油断している隙に凶器となるダンベルを使い襲いかかったんだ。その時男子更衣室のポスターやカーペットに血痕が飛び散ってしまったんだよ。 Eh oui. おそらく衝動的な殺人だったんだ。準備してたとしたら計画性がなさすぎるからね。 Ouais. だから犯人は慌てて偽装工作に取り掛かったんだ。まず同時にポスターも回収した。そして犯人は死体を女子更衣室に運んだんだ。女子更衣室に入るにはもちろん女子の電子生徒手帳が必要だけど、だからといって犯人が女子に限られるわけじゃない。玄関ホールには前園さんや江ノ島さんの手帳が置いてあったからね。それを使えば男子でも女子更衣室に入れたはずなんだ。そしてそうやって女子更衣室に入った犯人はさっき回収したカーペットとポスターを使いあることを行ったんだ。 C'est vrai. 男子更衣室と女子更衣室の交換、つまり現場の交換だよ。 Eh oui. Et là, bien plus, il y a ce gros bâtard arrive pour niquer, pour un peu niquer toute la それだ scène. けじゃ終わらなかった。死体の第一発見者となった戸上君の介入によって Vraiment trop chiant. 現 J'ai 場に入 oublié った qu'il 戸上 faisait 君 ça. は J'ai oublié que c'était lui qui mettait ça en scène. 図書室にあった延長コードを使ってあることをしたんだ。そうなんだ。戸上君は延長コードを使って藤崎さんの死体を貼り付けにしたんだよ。さらに戸上君は被害者の血で現場に血文字を残したんだ。あたかもジェノサイダーショーの犯行だと僕らに錯覚させるためにね。 Génocide Show qui est donc Toko. Comme on l'a vu. そして Vous その suivez 後 pas, on sait pas. 戸上君は偽装工作を行っている一方で藤崎さんのスポーツバッグなんかを処分した犯人は最後の証拠品である藤崎さんの電子生徒手帳を処分。そして犯人の思惑通りその電子生徒手帳はサウナルームに熱気によって壊れてしまった。犯人は知っていたんだよ。電子生徒手帳が
サウナの熱気で壊れてしまうことを。なぜなら犯人はその前に自分の電子生徒手帳をサウナで壊していたから。これが事件の全貌のはずだよ。そうだよね、大和田モンド君。Owada Mondo-kun. Oui, malheureusement. 待て、そんなはず。証拠はどうなんだ。証拠はあるのか。証拠がないなら兄弟が犯行とは決めつけられないぞ。 Preuve que Mondo est le tueur, elle a été révélée un peu plus tôt dans le procès. Si je peux d'une quelconque façon montrer où se trouve l'électroïde de Mondo à ce moment même, une fois que j'aurai fait ça, tout s'éclaircira. Un nouvel élément est ajouté à la contre-attaque par balle. Voulez-vous en savoir plus? Absolument. Parlons un peu de temps positif et du temps négatif. Pendant une contre-attaque par balle, si vous appuyez sur Espace Key, le temps positif s'activera et le tempo sera tiré à son apogée. Ouais, on va improviser. Ouais, on va improviser. Non, mais j'ai la flemme de lire. Écoutez, ouais, non, c'est vrai. Bon, allez. Allons-y. Et voilà, c'est tout. À dire, ah oui, c'est contre lui qu'on combat en plus, du coup. Donc c'est A le bouton. C'est ça. Je me souviens plus exactement. C'est comme ça? Non, c'est quoi le... Alors attends, j'aurais peut-être dû lire quand même. Verrouiller, non mais merci. Donc il y a un moyen de verrouiller. Oh c'est chiant. Alors attendez. Alors, wow. Ah c'est bon, j'ai compris. Je pense avoir compris, ouais normalement c'est bon, il perd des cœurs. Alors là je vais attendre qu'il y ait un peu plus de trucs et là, boum, et là tout détruit. Ok ça va, faut juste que je me rappelle les contrôles parce qu'en plus ça change d'un jeu à l'autre. Enfin il y a toujours le même genre de mini-jeu mais si, voilà, c'est un peu différent. Voilà c'est bon, j'ai gagné. Le coup de grâce, ah c'est quoi? Électroïde détruit. Ah, c'est ça. Ouais, c'est avec ça de toute façon. Ok, j'ai pas lu du coup, mais c'est pas grave. 今までの僕の考えが当たってるなら、大田君が壊れた自分の電子生徒手帳を。だからここでみんなの手帳を確認し合わない。そうすれば。その必要はねえよ。ああ、そうだ。殺したんだよ。On est donc à la fin du procès. Oh, j'ai tout en A. Oui, donc mon résultat final c'est A, ça c'est bien. Et du coup j'ai beaucoup de points et 76 médailles, c'est beaucoup ça. Il n'y a pas moyen que... Oui, si. Écoutez, je vais sauvegarder. Puis là on a fini le procès du coup. Et on se retrouve dans le prochain épisode pour voir du coup la conclusion haletante de ce procès. Donc pas la conclusion dans le sens où qui sait, on sait qui c'est Mondo qui l'a tué, il vient de l'avouer d'ailleurs, et apparemment il va nous expliquer ses raisons et il va nous expliquer l'histoire et voilà. Mais du coup on découvrira ça dans le prochain épisode. Donc un procès qui a été vraiment très intéressant, qui a commencé très fort hein, avec Toko Genocider et qui s'est continué avec d'un côté Byakuya, puis au final on a compris que c'était Mondo, toutes ces affaires d'Electro ID, de Fujisaki qui est un garçon aussi, ça on ne voyait pas forcément venir. Et voilà, donc sur ce, on se retrouve dans le prochain épisode pour probablement, j'imagine, l'exécution notamment. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Maniac Shonen, bye tout le monde. Salut!